Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English Peace. In this grammar lesson, you are going to learn present perfect continuous tense. Do remember that present perfect continuous tense is one of the most important tense of English grammar that can take you from basic to advanced. یاد دیوی present perfect continuous tense دا English جبه یو مهم tense ته کوم بچ په نننی کلاس کې په ډیټیل سره ایکسپلین کیږي نو راځي چې خپل کلاس سٹارټ کوم. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to show an action that started in the past and continue in the present. Present perfect continuous tense show connection between past and present. यानी present perfect कंटिन्यूस टेंस ऐसे कामों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माज़ी करीब में शुरू होकर हाल में भी जारी हो. यानी दा से यौ कार कुम च प माज़े के स्टार्ट शिवी और प मौजूदा हाल प प्रेजेंट के हम दा ओस हम शुरुवी नो दा से कारुनो द पारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कीगी. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर आपको उर्दू में निशानी जाननी है तो इस फ़िक्र के आखिर में हमेशा आपको मिलेगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ता रहा हूँ. मिसाल के तौर पर वो सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है, वो 2 घंटों से चावल पकाती रही है, या हम 5 सालों से इस घर में रहते रहे हैं. इसके अलावा टाइम इंडिकेशन दा हम देर ज़रूरी दे यानी पदा से फ़िक्रों के बाद दा वक्त ज़िक्र ज़रूर होगा यानी दो वक्त ज़िक्र बाप के ज़रूर हो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो हैव बीन और हैज़ बीन है. आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हैव बीन इस्तेमाल होता है, जबकि ही शी एट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल होता है. इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब प्लस आई एन जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है और साथ साथ प्रपोजिशन सिंस और फॉर ये भी इस्तेमाल होते हैं टाइम इंडिकेशन के लिए. सिंस पॉइंट एंड टाइम यानी दिनों के नामों के साथ, महीनों के नामों के साथ और इस तरह तारीख यानी डेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी 2 घंटों से 4 हफ्तों से वगैरह. मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए इन मिसालों को गौर से देखिए. एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह से पढ़ाई करता रहा हूँ. I have been studying since morning. Here in this example have been का यूज़ हुआ है इसलिए कि प्रोनाउन आई है. और morning के साथ since इस्तेमाल हुआ है इसलिए कि morning एक मुतग़य्यर वक़्त है यानी पॉइंट एंड टाइम है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 घंटों से क्रिकेट खेलते रहे हैं. We have been playing cricket for 3 hours. यहाँ फिर हैव बिन का यूज़ हुआ है इसलिए कि प्रोनाउन वी है और सिंस के बजाय अब फार यूज़ हुआ है इसलिए कि 3 आवर्स ये हमारे पास गैर मुतग़य्यर वक़्त है यानी पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर यूज़ होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो सन 2000 से जोहराबाद में रहता रहा है. He has been living in Joharabat since 2000. So here in this example has been का यूज़ हुआ है इसलिए कि प्रोनाउन ही है और 2000 के साथ since यूज़ हुआ है क्योंकि 2000 ये मुतग़य्यर वक़्त है, पॉइंट एंड टाइम है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो 2 घंटों से चावल पकाती रही है. शी हैज़ बिन कुकिंग राइस फॉर 2 आवर्स. यहाँ हैज़ बिन यूज़ हुआ है इसलिए कि प्रोनाउन शी है और फॉर इसलिए यूज़ हुआ है कि यह पीरियड ऑफ टाइम है यानी गैर मुतग़य्यर वक़्त है 2 घंटों से. अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमलों की तरफ.
اس طرح کے سینٹینسز کو نگیٹو میں کنورٹ کرنے کے لیے ہیو اور بین یا ہیز اور بین کے درمیان نوٹ کو ایڈ کرنا ہوگا۔ مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان مثالوں کو غور سے دیکھیے۔ میں پھر سے اسکول نہیں جاتا رہا ہوں۔ I have not been going to school since Monday۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو نوٹ ہیو اور بین کے درمیان یوز ہوا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل، ہم 10 سالوں سے اس گھر میں نہیں رہتے رہے ہیں۔ We have not been living in this house for 10 years۔ یہاں بھی نوٹ کا استعمال ہیو اور بین کے درمیان ہوا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل، وہ 2 گھنٹوں سے کمرہ صاف نہیں کرتی رہی ہے۔ She has not been cleaning the room for 2 hours۔ یہاں بھی نوٹ کا یوز ہیز اور بین کے درمیان ہوا ہے۔ اب آتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ جملوں میں ہیو یا ہیز کا استعمال سینٹینس کی شروع یعنی سبجیکٹ سے پہلے ہوتا ہے، جیسا کہ اس ایگزامپل میں کیا وہ صبح سے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں۔ یہ ایک سوالیہ فقرہ ہے۔ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال کرنا ہوگا، یعنی ہیو دے بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ یہاں ہیو اس لیے شروع میں استعمال ہوا کیونکہ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ ایگزامپل، کیا 5 دنوں سے بارش نہیں ہوتی رہی ہے؟ ہیز اٹ بین رننگ فار 5 days۔ یہ بھی ایک سوالیہ جملہ ہے جس کا شروعات آغاز ہیز سے ہوا ہے۔ اب آتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز کی طرف، یعنی سوالیہ منفی جملے۔ ایسے فقرے جو سوالیہ بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کیا وہ صبح سے کرکٹ نہیں کھیلتے رہے ہیں؟ ہیو دے ناٹ بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ اور اس فقرے کو ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ہیونٹ دے بین پلینگ کرکٹ سنس مارننگ۔ نیکسٹ ایگزامپل، کیا وہ 2 مہینوں سے چاول نہیں پکاتی رہی ہے؟ ہیز شی نوٹ بین کوکنگ رائس فار 2 months۔ یا ہم ایسا طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیزنٹ شی بین کوکنگ رائس فار 2 months۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا انگلش گرامر کلاس، اور مجھے امید ہے کہ یہ گرامر لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرا یوٹیوب چینل انگلش PS سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔